Uban na ni Moon 008. Power mo, Moon! Hoy! Namusil part! Power doon, power! Next! Power by Gemini, gawa. Kaway, gibisik kung manglinis ka doon. Max, segunda Max, sutoy! Segunda, segunda! Hapak segunda! Hapak segunda! Makayar na si motor! Inyong duha, makaya na inyong duha. Layuan mo kasi napoy. Ang primera, kaya kiay mo. Good gani. Kaya kaya na siya segunda kay. Buga na! Ayaw panumoy doon. Sa sao nung kuan diri tubangan na. Balik ning kagnaog. Bugi man nabila maka. Ay mo purot. Sa maka. Ay sa maka. Isa. Hawa mak. Ay isa. Okay. Oh. Neutral na ba? Kaya na segunda makay, puga lang yun. Ay, dili kaya, primera sugod. Basta mga permira na kamak, ayaw palubot. Ay, balitok yun ka, kaya hawid yung ligid. Lah, suga kayo eh. Naraw. Power Master oh. XR 200 kilos. Pawili dol, pawili. Ha? Wala ka pawili ka ngayon. Ala. Masubay dalan. Masubay dalan. Balik ako. Balik, gak dagang kay video na. Sada kayo. Dahil ganang nagsunda, pinira ka dito. Kanan ni sounds pag-abot sa kuwawa. Oh! Right. Ah, kung ano to kay style to pag parking. Dia, Ayaw. Daunil. Pinira. Counted na dol, ginatuko mo na bila. Wala ka masubay dito sa dalan, dito ka sa kilid. Ah, mga sawiro. Yay! Buka gyud! Ay, minuri! Alay. Segunda.
Uy! Rain. Vlogger guys, oh. Parag wala ay.